Ayan na yung mga naluto. Oh, kering-kering. Kering-kering. Kering-kering aja. Kuran kay di 18 birthday na. 17. Nitan li 17. 18. Nilito. Ni Joy, may Di Kalman. Ay, pinagsasabay mo. 20 na si Joy. Nilo. 20 na. 20 na? Kasi kilo na rin. Wala kini. 20 na to ninyo sa Una-una ka man nga college year na ni Kwan. Ni Kastang. Terjit second. Manang pinunod ko sa batang mga ka. Hindi ka na ay, dito ba lang siya? Ang kawat ka ba? Oo, ang pinukan dito na eh. Nga po Diyos nga kanayon ko mga aramidon tayo. Yan, muna kanayon nga agragsak. Kanayon nga kararag, ken kanayon nga agyaman. So basta nga aldaw, adata ditoy, tapos aramidon tayo na may sa dito nga agyaman kayo iti Diyos, dakes man when nasayat ti kasasad, daytoy ti kayat ti Diyos, apragbyagyo akas tattao ni Kristo Jesus. So nga dati tatangal daw ka sa tapno may tayo agyaman iti Apo, gapu iti panakadami iti panagkasangay ni Brother Stanley, ni Brother Marlito, at tamat kini-enjoy 20 binulag na kabsat nga panagyaman naman iti biyag ni Prisha May nya kakabsat. So nga ti panagyaman kit may sa daytoy kakabsat nga wagas nga arabin iti tatawag dayaw iti hanga dati sa tilagyaman ti Dios no kado ti bendisyon kasan kakabsat no may ti panubuktigyan kayo. So nani Apostol Pablo agyaman tayo latta kakabsat ko rin mo kadagiti pakasutan tayo kaputan magkararag tayo kakabsat ket patin tayo nga dati Dios na makatulong kin makaidalan kada tayo kadagiti banag nga mangsolusyon kadagiti parikot tayo ken kanayon nga agragpo anya ti kay nason dati kanayon nga agragpo amay paiken ni Apo Dios ipalagip na kada tayo kabsat nga daw itinabiyag na namnamat tayo iti masakbayan gapon na di karin ni Kristo magsubit ti may kadwa nga daras tapos may naalan dagiti mangnamnama iti yaay na nya dahil ko makabsat kan tinuliwan niya kanayon nga agragsak amay paiken ni Apo Dios kanayon nga kararag ken kanayon nga agyaman agkararag tayo. Bendito ken managayat nga Dios panamarswat ti langit ken daga. Iti daytoy apong aldaw naumong kami ditoy o Dios kas panangbigdig mi. Iti kinapatid tin kami panangpadayaw. Kinasantuan nga nagan mo ken panangpadayaw mi Apo Dios iti kinimbag mo ken panangbigdig mi Apo nga ay kinimbag nga banag ket anda pakentan. Agyaman kami iti daytoy Apo Dios nga aldaw gapu iti panakadaw iti panagkasangay Apo da bagos kami iti daytoy nga bulan tatangal daw Apo Dios iti panakaran iti Thanksgiving da. So ikararag mi ni Brother Stanley kastamat kini Brother Marlito kastamat ni Joy kini Prisha May Apo Dios. Kakararag mi Apo ti sabunat da ti karagkat ti piskal nga bagida. Kente amin Apo Dios nga para ti panagbiag ditoy nga kakabsat ken anak Apo. Agyaman kami Apo iti panang karabay mo kadagpada kadit naglabas na panahon ti panagbiag da. Panangted mo kadagiti ani kasapulan o Dios. Tatangal daw Apo adda iti sa pinsada nga nang celebrar Apo dahil nga panagkasangay. Sa pila kadi Apo Dios kas agkararag kami. Kadagiti lang kakabsat o Dios ket para burag iti Espiritu na panagbiag. Tapno bumaknang da Apo iti saom. Ken bumaknang da iti pamati kadagiti na espirituan nga badbanag. Apo itilaksid nga dadagiti pegpeg ka dito rabaw ti daga. Ngem karim Apo Dios ti panarabay ken panang salwat ti dagiti tao. Pare dagiti tartaraken mi. Dulakid di Apo Dios at tulog ken aralin mi ken ka agdayaw kami ken ka. Samo ka di Apo nga bebe ang dagiti nga kabsat agraman ti pamilyada Apo. Kumanta ka di Apo Dios di parabor mo
Kental na. Apo Diyos kin pinaragsak at panagbiag itipay makadagiti pamilya itong galmay sa kadakwada. Agyaman akmet Apo Diyos ikadda digiti kakabagyanda gagayim ket kakaruba Apo na kita itinay atong malam. Unal daw Apo Diyos nagmemesa kami ditoy. Makidanggay kadagiti kakabsat Apo nga mangiyegkas mangipay Apo ti panagdayaw ken panagyaman daw ken ka. Agyaman lagi tayo Apo dagiti taraon Apo Diyos ning sagada dagiti kakabsat. Ipay mo kadi Apo Diyos, benedisyon, tapos santipikan dagiti nga taraon, takunan ti nasanton nga kasuratan, nga ti taraon na po nga may kararagan iti pagbali mo na santuan. Makamin mi Apo digitoy, akakuy Apo Diyos iti, parag-uok yan panagyaman mikin ka. Tapno na siya Apo Diyos iti, panagsabat ti bagimi, Apo ngagdayaw, kwen agsabi ka. So badam kadi Apo, kinso magpakamot Apo Diyos dagiti nga kabsat nga, nang sagana ibang ipay ka digitoy, kapitkas na Apo Diyos, handang kuma ako nga padasan sa kurangan. Ngayon kadahin kuma Apo Diyos, nga iti panagkakasanan, nagiti ang nabanag nga ang kanakwada. Nagiti Apo Diyos, ikararag yung damat mo, kami kapatid. Nagan na Apo Diyos Kristo. Amen. Kantaan tayo rin sa happy birthday. Sa birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Oh, slice mo dyan kay Kan. Blow your candle. Oh my. Ay, awang candle na gayon niya. Dito kami ni Kan. Yapan yung pinaikan. Yan yung panangala. Supay man. I-slice mo lahat Kan. I-slice mo lahat na. Dua kayo. Huwag mo pag-slice. Diyan ka ajay ni tinidur. Nagdi ko na. Hindi. Inaklunan. Ayan. Okay na. Sige, okay na. Ayan.